You have just reached me. Oh, sorry, ball. Very good. Sab na. Hello. Hello. কি নাম আছে? Sahid Ahmed. Sahid Ahmed na. আপুনি খানা খাই ভাল পাইছে দেই। Hello. আমি খান ভাল পাইছো আপোনাৰ ঘৰত আহি কিনা। Hello Sadi. কি নাম আছে? Soriful Rahman. একবাৰ চাবি না। Soriful Rahman. একবাৰ hello welcome to my channel. আৰু এটো আপুনি কি কৰে এটো অলপ কৈ দিব পাৰিব? আমি তো বাইকে বনাই। Bike na? বাইক, ইঞ্জিন সব পাৰো। বাইক লাগা সব কাম। আচ্ছা ইঞ্জিন भी বনায়? আচ্ছা আচ্ছা they came to repair my bike. They're very expert. আস্তে পুরা ভাল বনাই দিবি দেই। ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay. Hello, welcome to my channel. Hello Gongo. Salam salam. Salam. Please introduce yourself. Rende motor ta sabayo. Acha, thank you so much. Ham aje lere moini pagani rabya chike dale. Okay. Please enjoy yourself. Hey, to je. ठीक है. আমরা চিনি লাগা ওরে। Ham aje. Okay. चलो चलो. Okay, thank you. বেশি জ্বলিছে তো এইটো পিঠিৰ পৰা না এইটো খতম মানে চলিব পাৰে এইটো মানে কোন জায়গাটা শর্ট আছে এইটো বিচাৰি ফার্স্ট বিচাৰি লবি না বিগ ফ্যান আছে তো আমি আপিল লাগা হা বিগ ফ্যান আছে আমি আপিল লাগা ভাল লাগে ভিডিওখন চাই থাকিবি দেই চাগো Okay. Repaired the bike. Sahid and Soribul, they've repaired the bike. There was some problem with the wiring, but they're so talented guys. Talented. This is Sahid. This is Soribul. Hello, Giraffe. We call him Giraffe since he is very tall. He's a tall guy. They're expert. They're one of the best mechanic in Meravan area. I'll give a contact number. Leave a contact number. 9954 378180 Aru? SR Bike Repairing Center, Mayapani. Thank you. This is number. This is his bike. Khatarak bike. He has brought a beautiful Honda. Mine is an old Kawasaki. Yeah, guys. Yo-ho! তো Soribul, আপুনি আজি তো বাগতি দে আহাটো বাগদি বেলি দে আহাটো কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না ভাল তো পায় আমি নাগালেণ্ডে বেৰাই কিনে বেছি ভাল পায় আচ্ছা বস থ্যাংক ইউ সাদিবি হৈছিলা হৈছে আচ্ছা সুন্দর মাইকি পাই থাকিব আপনি তো লম্বু আছে 6 ফিট আছে দামে পুৰা বাপরে অলপ বি ওপৰতে নহয় নিচে দিবি নহয় youngest in the family so we call him Giraffe nickname আৰু আমি তো কেনেকা উমৰ কিমান আছে আপুনি 19 years আইয়ো so young তো আপুনি তো এতিয়া তো বাইক মেকানিক হয় তো নেক্সট তো গাড়ী মেকানিক কৰিব হয় না না এম দু আপনি তো কি বিজনেস কৰিব ভাবিছে আমি তো মেকানিকে কৰিব লাইফতে দুসরা নকৰিব ওকে এম ইন লাইফ তো ভাল আছে দেই মেকানিক বি ভাল আছে তো ভাল আছে দেই আমি তো এতিয়া 10 সাল 12 সাল নিচিনা হৈছে ইয়াতে মেকানিক লাইনতে 10 years তো মেকানিক বি শিকাই দিবি না ওয়ার্কশপ কেতিয়াবা দো না বাক্তি দিবি একদম খুলিলে ভাল আছিলে না কেনেকা বাক্তিতে তো অলপ দিগদাৰ হ'ব না আমি ঘৰতে একজনে আছে মানুহ আচ্ছা নাগালেণ্ড দেখিলে এইটো
ৱৰ্কশ্বপ খুলিবলৈ ভাল লগা নাই নাগালেণ্ডতো ভালটো ভাল আছে আচ্ছা হ'লেবি মানে মানুহ নাথাকাৰ পৰা নাই ঘৰতে একজন মানুহ থাকিছে ক'লে অলপ অ'কে দিগদাৰ হৈ যায় ওচৰতে খুলিছে ক'লে একো নাই ঘৰতে অ'কে অ'কে থেংক ইউ না আহি থাকিবি দেই ঠিক আছে Yeah, hello. Hello. Today, yeah, I'm very happy because my friends from Marabani have come to pay me a visit to repair my bike, old bike. Yeah, guys, I'd like you to meet Soribul, the best wiring mechanic in Marabani. Are you apni contact number ko bina? Contact number is 9954378180. Thank you, Soribul. Thank you, sir. He is the best bike wiring mechanic. Wiring though it is very tough, guys. It's very tough. And he's an expert in wiring. And I would like you to meet Sahil Ahmed. Hello. He's also one of the best mechanic in Marabani. Apni edu garage to thik koto ase to koi dibi na location to. ये तो मैं अपने टाउन फुलाराम रोड पे ज़्यादा लेते हैं Negative route. Negribil road hai na. Aro apni lagabi na. Same Okay. ek logota thake. Acha, acha, acha. Okay, okay. So these are the two guys which I would like you to meet since we need them, guys. When our bike experiences some current problem, their expertise is indispensable. Yeah, guys. And they are the best. They are very young and very handsome. They are just staying in Negribil, Marabani. Yeah, guys. So, thank you. I'm showing them around. Showing them around. They come on. Soribul. Kene ka lagise? ভাল লাগিছে ৰবৰ বাগানটো ভাল লাগে No time boss na. Apni kan mera band eta to kheti mari thakibo na kinega? নাই এতিয়াতো খেতি নাই এতিয়াতো টমাটৰ লগা খেতি আছে Acha tomato laga na. আমি লগা ঘৰতে এইটো টমাটৰ লগা কৰি কিনে আছে Acha acha acha. Etu kon ache. Chalo be. Nagaland ase sabo lage na. Okay guys. Yeah, my friends, they're leaving now. How great every day. ঠিক আছে দেই Okay, okay. Bye bye, bye bye. Yeah, thank you.